Ne woto wende sambisa fa senkela tondo wakat kangawe duni we visa nasa ne woto wende ton babisi a Crispo wen sunle ano yasa tena sohna yamba so ning sumbo nta ju Chris karambisa kwayra sina sohna yamba ya nyamba biga awdra go ferdina sayit Burkina Faso runa ton ya kwezutanu sawala na yande a Chris karanduwa na kendre pourquoi a kwezuga ya woto a Jésus-Christ karambi poaka son mame on te pende a san nampuse wala gomwenam gwama ton mi te zamaskanga wa neb kihda lame la pipi ya bwen la neba sin kisda apol zamaskanga wa ya tibiye lame tapol son on gulus kansa wenam sebra pogwa pipi katon runa zamana ak Jésus-Christ karambi pogsa nyingye ibn soba abelam ta pol son gulus zamas kangawa ya Corentin parba anda patar yam anda patar biingu bamba nda kami binenga dan yari la polli son gulus bambawa kerme ye la me ta pol sunda gulse bambawa ya ta pol la kanon paraba zingiye ya rela pol son gulse wotono wa babisi ton panan zamsin ne ba ton tarsoye ton na le bran kenga wenam sebra powa en titik verset yi betabu en gese apol gulsuma la apol zamswa ya anan ko bonori ya ana yetib gulse la ana ramba la polo sansam sennewa la dewan wa keng tori on wiligi bum ninga senkita ta Jésus-Christ karambi paka som te pende asan waratan puse wala gomwenam yelle dan nan dengan karma galatin yemre ngese ya anan kwen pol nori anan bola pol nyakba ya wenam tentumna an wa gulus ma woto wala wa goma woto wenam sebra powa Galates chapitre yemri verset yemra apoli la woto ne mama poli mam ya tentumda katentum ni sala wal nersin yaki ya Jésus-Christ menga la bawa wenam sobning son vuwa Jésus-Christ yipum sukan anyakmam den kane nyam fa ma venra a kenga verse pila yimranti yele on babisi mam yetta yamba ti kono ninga mam samona ka yitni sa nengeye bala mam menga karera walambuma ned nengeye la ya nezu soba Jésus-Christ vénéré den apol sonal leke nebni sa senyete ta pol zamsra la abwenam tentum numa pasek la pazemsi te bugoma wotoa alors nan ne soka me sengese ya ana on konori te bugulse wenam sebra ton son tadunan karnoa ta pol zamasora son gulse be noa nep kero twenta norin kisa anje tapa wenam gomde ya ana saba on so goma fans be wenam sebroa nan kenga yibu Timothée chapitre nasi Timothée chapitre tambo voilà 5 verset piga la ayobi a gulsa wotone wenna men kiti te gulsum som ya fa la be nyor zam so nyinga tikite ne de banga kongri te remesneda te wubne tirlam poin te wenam neda twempa managre la serlu te mantum som ya buda fa den kane apol gulsa me yeti sebnis fa son be wenam sebra port ton twins karma ba ne bam son guls fa te kerb kisdoa beton bang ta wenam bam mengan kiti te guls som ya fa la guls som ya fa son gulsa a be nyodo ton zam so nyinga yibu tikite ti tonner kan fa banga kongri tambo ti rebes tondo nen kan fa nase ti wub ton fa yemri ne tirlam poa
tɩ tõnd sẽn yaa wẽnnaam nebã pagb wall raopa nin-kã fãa tõe n paam manegre la seglgo tɩ d maane yembre tʋʋm sõm yã buud fãa. dẽn a Pol leokra la woto masã wã d kẽng tɩ sok n gese yaa ãna rãmb la a Pol sẽn gʋls n teesa. yaa korẽntɩẽ dãmbã bal bɩ tõnd me naaga beene. yaa ne tɩ tõnd na n karem dãenem korẽntɩẽ dãmbã chapitre a yembre n sɩng vɛrsa a yembre n tɩ tãaga a yiibu. a yeela wotone maama Polle sẽn paam boolgo tɩ yaa Zeezi-Kirist tʋmda wa sẽn zems ne Wẽnnaam daabã ne m ba-biiga Astotɛnde n gʋlsd yãmb seb-kãngã n na n tʋm Wẽnnaam nebã sẽn be Korẽntã. yaa pipi b gʋlsame n na n tʋme Wẽnnaam nebã sẽn be Korẽntã. bãmb yaa nebã sẽn welg toore Kiristmaasem yĩnga tɩ b tõe n yɩ pʋ-peelem dãmba. leb n paasa woto sebrã yaa neb ninsã fãa sẽn pʋʋsde ne tõnd zu-soabã Zeezi-Kirist yʋʋre baab sẽn be zĩig ninga wã yĩnga. a Zeezi-Kirist yaa bãmb zu-soaba la tõnd me zu-soaba. bɩ tõnd ba a Wẽnnaam ne zu-soabã Zeezi-Kirist ning yãmb zut barka la b kõ yãmb laafɩ. dẽn tõnd yãame vɛrsa a yiibã a Pol yeelame tɩ bãmb sẽn gʋls seb n ning n kõ Korẽntẽ dãmbã ka Korẽntẽ dãmbã bal ye, ka Korẽntẽ wẽn-doogã rãmb bala, ka Korẽntẽ zamaana rãmb bala, ka Pol dãmb zamaana bala. sebrã yaa neb ninsã fãa sẽn pʋʋsde ne tõnd zu-soabã Zeezi-Kirist yʋʋre baab sẽn be zĩig ninga wã yĩnga. dẽn dat n yeelame tɩ tõnd ne rũnnã a Zeezi-Kirist karen-biisã buud fãa kom-dibli la kom-pugli fãa seb-kãngã a sagenda tõndo la seb-kãngã gʋlsame n tees tõndo. dẽn na nan tɩ d kẽng taoore tõnd sẽn karem vɛrse rãmb ninsã. Galat yembre tãaga piila a yiibu. yib Timote tãabo piila a yopoe. yib Timote naase tãabã. dãenem Korẽntɩã yembre la yiibã a kõta tõnd leokr tõnd sẽn tõe n leok neb nins fãa sẽn kisde a Pol zãmsgã sẽn kẽede ne pagba na kẽndre la pagba yel-manesem a Zeezi-Kirist karen-biisã tigengã pʋgã. bala Pol yeela tõnd be vẽenega yaa zu-soabã meng n bool bãmb n kõ bãmb vẽnegre n kõ bãmb koɛɛ ning bãmb sẽn gʋlsã la gʋlsg ning bãmb sẽn gʋls tɩ be Wẽnnaam sebrã pʋgẽ wã yaa tõnd remsgo tõnd zãmsgo tõnd kongr yĩnga la tõnd beesg yĩnga. la b kẽnga taoore tɩ bãmb koɛɛgã ka Korẽntẽ dãmbã bala yaa neb nins fãa sẽn be zĩig ning fãa sẽn na n dat n pʋʋsde ne a Zeezi-Kirist yʋʋre. dẽn tõnd sã n wa mik t'a Pol zãmsgã a pa segd ne tõnd daab la tõnd yãab la tõnd yel-manesem yel-kãngã bee ne tõndo. yãmb pa yã la a Pol gʋlsmã sẽn be sebrã pʋgẽ wã tõnd sõm n saka lame. bala bʋkã tõnd yãta neb rũndã la sulsi sẽn sakda Pol gʋlsmã la a Pol zãmsgã sã n nom bãmba la sã n zemsa ne bãmb sulla bãmb denomination na kẽndre la a tagsg la a yel-manesem. la sã n wa pa zemse bãmb daabã bãmb na kẽndrã la bãmb sulla mininã la a tũud mininã b yetame t'a Pol zãmsgã la a Pol goamã ka sõma la yaa Pol dãmb zamaan wakata pagba la a sẽn gom ne wã wala Pol dãmb zamaan wakata neba la b sẽn gom ne wã. ba-biisi tõnd pa sõmbe n kʋrsd Wẽnnaam goamã n dat n demsa t'a zems tõnd menga minindu la tõnd menga tũud minindu wala zems dũni wã yãabo la dũni wã raaba ye. dẽn tõnd sẽn leok kãngã wã masã d na n kẽ zãmsgã pʋgẽ masã sokd meng n gese nananda tɩ tõnd yã bũmb ning sẽn kɩte t'a Zeezi-Kirist tẽed pak sõm n pila zugu a sã n wa rat n pʋʋse wala rat n gom Wẽnnaam yellã d na n sokad meng n gese yaa nombg la b gãneg yã a Zeezi-Kirist karen-biisã vɩɩmã pʋga la b sulla b tigengã pʋse.
Ton nan karma dans Corinthiens chapitre pila yemri verset tabu. Agulsa woto mam yolon data me ti yambangi ti Chris ya rofan ju soba la dawa ya par ju soba la ti wenam ya Chris ju soba. Den Apol ye la ton vena ka nor ning sanganri a Chris karambi bud fa vim poa la Chris karambi sa sul sa tigunga pousse la wotone wenam be pipi zingin wenam tar pipi nore ta Chris poda ti raw bud fa poda ti parayolon poe tatin yele wa monse sen zama stonna raw bum ya tabu ti parbum ya nasi a kenga verset nasan yele raw ning fa son luda zugun pousse wala tors de bangar gom pauda zu soba a yela ton vena ka ti a Chris karambirawo san wara ton pousse wala gom nam goma on luda zuga ne bumbu dateta a pauda zu soba ju Chris a pauda fada a pauda wenna verset nous a kenga toren yeri la parfum sans kaluda zugum pousse wala tos bangar goma a pauda zu soba ayela ka a Jésus Christ karam bi pak bud fa sans kaluda zugu sans kate pende ndatum pousse wala ratum tos bangar goma snate aratum goma wenam gomal wenam yelle a pauda ana a polgeta pauda sidaye a pol kenga torin yele a pauda jusoba jikris menga a pauda wena menga ya wa asomponga zugu datete parson ponga zugu at wena wa yele wende a wena wa wibdo ton mimti baya mons menga nenge parson ponga zugu ya su sango wakati kenga verse ayoban yele par san katera azukpende empaya par san patera azukpende koronga poe asnatam puso wakati tikisuka wakati par san katera azukpende beon sa zob dame empaya la san ya ti par zob don orso wala zuka pon ya nyande beti pende den parzobro worso parzugu pongre wate ya susang yi makri renkite taya nyan bumbu ti pa somma me on luda zobda ne pende asampa tan du ne pena be worso wala ponga zugu la be bang ti parzugu worso la parzugu pongre ya nyande wenam nifi sinya nyanna betera pena a kenga verset yo point yele rawa katoronte peni sa ya rawa a Chris karambirawo ka somante pende tibon asinya wenam ziri la bwena nyinga donc apoli la ton kane rawa son pas somante pena yati rawa ya wenam ziri la wenam wenro den apoli yela ton katinye son gulsa katia bam zamanin parba andaka mi binenga ndaka wumti seki ndaya buru ramba wala ya korintinda mapaba ndaya woto apoli yela ton kane tia rawasi ya wena mzir la wena mwenwa kitamenti nye patoron ante pende asan wa pusden wala gomi wena myeli la kenga tawren yeli bum ning sen kitidente a Chris karambi poaka somantera zukupende yati para ya rauziri den para sampa te pende a kisida Jésus se ya zusoba la rawa sante pende yeme pauda Jésus se ya zusoba la para sanka te pende yeme pauda rawa se ya nyizira la simpawra wa ati pawra zusoba yampanya la relating verset ni wana leti tonnom passé
sidme bũmb ning sẽn kɩt tɩ bãmb gʋls woto wã yaa tɩ ka pagã la b yãk n naan dao ye yãmb pa yã yaa noan wa kãseng wã sẽn da gãnega noorã sẽn da gãnega la a pʋl sẽn da bʋgẽnde tẽega tõnd kaan wã yaa bũn-kãng n kɩte tɩ yẽ sagemde a kirist karen-bi pʋgsa wotone sidme ka pag la b yãk n naan dao ye la yaa ra wa la b yãk n naan paga vɛrsɛ wɛ la b ka naan ra wa paga yĩng ye yaa paga la b naane dao yĩnga vɛrsɛ piigã lebg n yeela be masã yaa rẽ n kɩte tɩ pag tog n ninga ned sẽn so yẽnda wã bãnda zuge dãn yaa noor ning sẽn gãnega naanega wakatã tɩ ra wa yaa kãsmã tɩ pagã yaa ya wã dãn pag sã n tar sɩda a tara soaada a tara zu-soaba t'a tog ning bãnde yẽ zugẽ wã n wilgd n tɩ yẽ tara zu-soab la a saka zu-soab n na la yẽ bee zu-soab n da tẽngre la a tũnugda zu-soab n kãng n waoogd zu-soab n kãsengã sẽn yaa Zeezi yaa rẽ la a Pol yeele dẽn kɩt tɩ pagã tog n ning ned ning sẽn so a yẽnda wã bãnda zugẽ malɛgsã yĩnga yãmb pa yã le paasa ka tɩ malɛgsã yĩnga ka a Pol yĩnga ka tẽn-tũudbã a yembr yĩnga yaa malɛgsã yĩnga a kẽnga vɛrsɛ piila a yembrã n yeele baasgo zu-soabã pʋgẽ pag ka be tɩ rao ka yẽ la rao ka be tɩ pa ka yẽ ye vɛrsɛ piila a yiibu bala wab sẽn yãk rao pʋgẽ n naan pagã yaa pag me n dogd rawa la fãa yita Wẽnnaam nenga dẽn fãa sẽn yit Wẽnnaam nengẽ wã Wẽnnaam n sok pipi zĩigẽ t'a kirist pʋgẽ tɩ rawa pʋgẽ tɩ pagã pʋgda dẽn rawa tog n waooga yẽ zu-soabã la pagã me tog n saka rawa zu-soab ne yẽ zugu n ning bãnda meng zug n wilg tɩ yẽ tara zu-soaba la a sakda zu-soab n kãnga tɩ yaa woto la yẽ sakd Wẽnnaam noorã sẽn gãnega kẽnga vɛrsɛ piila tãab n yeele yãmb menga tags n gese rẽ yĩnga segdame tɩ pag pʋʋsd Wẽnnaam n ka tɛɛga zug-peen sɩda a Pol sokda yãmb woto yãmb menga y tags n gese kẽe meng pʋs n gese feese meng yama n gese est-ce yaa neere rẽ segdame yaa sõma waooda zu-soabã tɩ pag pʋʋs Wẽnnaam n ka tɛɛga zugã peen sɩda vɛrsɛ piila a naasa kẽngame vɩɩmã meng wotone wã sẽn yaa to-to wã a ka zãmsd tõndo tɩ yaa yãnde ne ra wa t'a paam zo-wogdo dẽn sã n yaa ne vɩɩmã sẽn zãma tõnd to-to wã rao ka sõm n paam zoob-wogdo bala zoob-wogd yaa pag rẽnda yãmb sã n wa yã rawa t'a tar zoob-wogdo yaa rao sẽn dat n wẽneg wa paga la a kẽnga vɛrsɛ piila nuwã yeel tõndo la tɩ paga sã n tar zoob-wogdo bee neere ne a sɩda yãmb pa yã sɩdme b kõ la zoob-wogdã t'a luda zugã wa peende dẽn ned sã n minim n kɩɩsgo tõnd yẽ ka minim woto la Wẽnnaam doogame ka minima ye dẽn a Pol sẽn yeel tõnd tɩ tõnd mak n gese vɛrsɛ piila na tɩ vɩɩmã menga sẽn yaa to-to a wilgda tõndo tɩ ka zems tɩ rao paam zoob-wogdo la zemsame la yaa neere tɩ paga paam zoob-wogdo a wilgda tõnd tɩ bõe dɩk makre tõnd na a raopã zu-kõogo ne rawa a pa yell ye zu-kõog ne rawa yaa bũmb sẽn segda zu-kõog ne rawa yaa wa bũmb nasadam boond tɩ naturɛl yaa bũmb sẽn segda yaa bũmb sẽn yaa woto a ka be yaa lingr bũmbu la yãmb sã n wa yã pag t'a yaa zu-kõogo a be tame tɩ yaa bũmb sẽn pa zemse yaa rẽ tɩ wakat ninga pag sã n wa yaa zu-kõogo tõe tɩ yaa wa bãaga la wall tõe tɩ yaa wa yell wa sũ-sãang n paama tɩ b kõoga zugã sã n pa rẽ vɩɩmã menga woto wilga tõndo tɩ zoob-wogdo nooma ne paga segda ne paga yaa neer ne paga la zoob-wogd ne rawa ka zems ye kɩɩsdame Wẽnnaam noora yaa rẽ la a Pol kẽng taoor n yeele zoob-wogdã yãmb sẽn dat n bãnga võore yaa wa Wẽnnaam kõ zoob-wogdã tɩ b lut ne peende la ned sã n minim n kɩɩsd woto tõnd yẽ ka minima woto la Wẽnnaam doogame a ka minima woto ye
den ada a Paul zamswa sen kende ne pe natirli a Jésus-Christ karambi pour ça vie ma proie keten yel tondo dans 1 Corinthiens chapitre pila yemna ti par bout de fin chapitre pila yemna verset piga ti are kiti ti parto ningi ne ninga son soyen na wa zugu bande malek se ninga verset ya yoba nyam ketin tiname yam ti para ton ti la parfum sans kaluda zugu un pousse wala raton gomwenam yelle pas zemsi a pau da jusaba Jésus-Christ dan babisi nyam nyaaruna sa na kenner kanga ton ka kevena la poye ya na kenra so bonti doctrine pour bala tom signal so tonwa na wuli yamba ta Christ karambi paka son nonwe a Christ goma son nonwe a Christ zamswa a patwen kisi a Paul zamswa me wala ton ya me ta Paul gulsa me si son tout ça Paul ta gulsi en sarl Corinthien damma la sarl ga me ya ton runa karam ak Jésus-Christ karambi se fanyinga yampaya la Paul ye lamnya sa wa kisi de a twen kisa me a Paul pa gitar ne da tara kisi ton le nya me ti nora senganaga ya wena be pipizigi ta Jésus pour tira wa pour ti para yo la na son so bezigi la a Paul ye la ton venra a Christ karambi rawo san wa pusde un luda zugni bumbu a pauda jusoba la a Christ karambi paka sana mpuse wala gomwe nam yelle a tokame on luda azuga bande malaka se nyinga la nale mon wiligi tenye be jusob tengre la saka jusoba ndo dan wiligi ta sakda basi da sampatenda dan alekinga tawre yel tondo ti bamson gomotoa ya ti para ya rawziri la rawa son pa som ninga zupena ya ti rawa ya wena mona la wena mziri la para son to ning bumba zugin ya teta jusoba ya ti para ya rawa ziri dan na ya sakaruna wotone kwai buzo bala na yiti wumye la vonre ti wena msanle wa konindari twen mele wa kin a venegra pour le venegra pour me ton le twen wuliga yamba a vonre dan wona konindari a Christ Jésus masinga amen.